السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي التلاميذ صديقاتي التلميذات. إليكم الفقرة الأخيرة من الدرس الأول. قلنا الفقرة الخاصة به قلنا لا فونكسيون راسين إنيان إذا دالة الجذر من رتبة n. إذا دالة الجذر من رتبة n قلنا إذا بروبريتي ديالنا هي كذلك نتاج ديال النتيجة التالية من مقارنة القيم الوسطية. إذا بروبريتي إلا خدينا بروبريتي قلنا حنا إذا بروبريتي إذا كتقولنا البروبريتي كتقولنا إذا عندنا غادي ناخدو واحد لا فونكسيون. إذا سوا n appartient à n étoile. إذا غناخدو واحد n appartient à n. La fonction ديال la fonction f de x est égale à x à la puissance n. إذا définie sur r plus إذا المعرفة على r زائد admet une fonction réciproque. إذا هاد الدالة كنلقاوها continue. إذا عندنا r plus elle est continue sur r plus et donc عندنا strictement monotone strictement croissante donc عندنا sur r plus. عندنا إلا درنا لا ديريفي غادي يعطينا n x plus n moins 1 donc عندنا إذا quel que soit x appartient f moins 1 positif donc عندنا strictement alors donc عندنا elle admet une fonction réciproque. La fonction réciproque de cette fonction s'appelait donc عندنا la fonction racine إنيان. إذا هي دالة الجذر مرتبة n. إذا هنايا donc عندنا إذا la fonction f de x est définie sur r plus admet une fonction réciproque définie sur r étoile r plus maintenant par f moins 1 de x est égal à racine إنيان de x. إذا هي هذه الدالة دوكا العكسية. الدالة العكسية ديال هاد الدالة إذا هي هادي إذا هي اللي كنسميوها دوكا لا فونكسيون راسين إنيان. إذا هنايا دوكا قلنا إذا من خلال هادي إذا غادي نديرو يسمى ريزولتا ولا دوكا قلنا غومارك هادو اللي كنسميوهم مثلا غومارك. إذا الملاحظة اللي كنلاحظو إلا درنا على راسينغ ودرنا هنا 1 دو إكس إيت إيكال ا إكس. هادي اللي قلنا إذا راسينغ 1 راسينغ بروميير قلنا إذا تلقى راسينغ 2 دوزيام قلنا إكس راسينغ هادي كتسمى راسينغ كاري. راسينغ كاري هادي اللي قلنا راسينغ تروازيام إكس إيت إيكال ا راسين كيوب دو إكس اللي هي قلنا راسين كيوب. هنايا كنسميو هادي راسين كيوب راسين كاري وهادي خلاص عندنا إكس. إذا هادي هي لا فونكسيون قلنا. إذا نمشيو للبروبريتي قلنا خاصيات ديال هاد البروبريتي كنا نتعاملو مع هاد لا فونكسيون ان هاد لا فونكسيون ولا اكس البروميير بروبريتي قلنا. اذا العريضه الاولى ولا بروميير نقدروا نديرو بروميير. اذا عندنا اكس راسينغ انيام دو اكس اي كونتيني سور ار بلس اي عندنا كذلك ليميت اكس تنفيغا بلس لانفيني راسينغ ان دو اكس تنفيغا بلس لانفيني. عندنا هاد الخاصية 0 0 plus l'infini plus l'infini. La deuxième propriété, quel que soit x, y appartient à r plus, إذا عندنا racine énième de x est égal à racine énième de y équivalent أن x est égal à y. خاصية. ثم خاصية أخرى إذا racine
énième de x supérieur à racine énième de y équivalent à x supérieur à y. La troisième propriété, on a racine n x tout à la puissance n, bien dit, troisième, est égal à x, c'est-à-dire x à la puissance de x. عندنا خاصية النفس، عندنا خاصية racine n racine m de x est égal à racine n fois m de x. Même عندنا propriété عندنا إذا نفس الاتجاه نفس هذا الشيء اللي كنديرو racine n x à la puissance m est égal à racine n x à la puissance m. إذا تقريبا هذوما الخاصيات. عندنا خاصيات أخرى لودنا إذا هضرنا على الجذر. الخاصية 4 قلنا لودنا راسينغ ان دو إكس على راسينغ نفس ان لودنا راسينغ إنيام دو إيكغيك إيت إيكال راسينغ ان لودنا دو إكس سور إيكغيك. il y a aussi لودنا إذا كاينة في الجذر راسينغ ان دو إكس racine m de x est égal à racine maintenant de 9x n sur m. Donc bien maintenant هذه maintenant خاصية أخرى اللي هي maintenant ممكن ندخلوها في لي بويسونس. هاد الخاصية لي بار هنايا إيكغيك ممكن نقول إيكغيك ديفيرون أ زيرو. إذا هادوما تقريبا الخاصيات لي نقدرو نستعملو. إذا عندنا نعطيو إكزومبل قلنا إكزومبل بور ريزودغ لي إكواسيون إي لين إكواسيون باغ إكزومبل ومن بعد نشوفو. Par exemple, résoudre l'équation, oh oui, bien une équation, par exemple, x plus 3 est égal à 8. Deuxième équation, x plus 4 est égal à 16. ناخدو هاد المثالين ونعاودو نرجعو قلنا لينيكواسيون. نعطي اكزومبل ديال لينيكواسيون. في هاد الحالات قلنا الا كان عندي لو غاسين، الا كان هاد ان قلنا على بيسونس ان اي بير ما عندناش مشكل قلنا، ولا كان عندنا اي بير قلنا الا كان ان بير ما عندناش مشكل كنحلو عادي قلنا. مي الا كان بير تنرد البال قلنا لا فالو ابسولي. إذن ريبونس قلنا جويبة. إذا عندنا إكس بلس 3 إذا عندنا توجور قلنا سور ريزودر ليكواسيون سور R توجور R بلس 1. إذا quel que soit X appartient à R plus, on a x3 est égal à 8 et équivalent à x plus 3 est égal à 2 à la puissance 3. Et on applique l'équation, ou bien x est égal à y, x est égal à y, équivalent, on introduit la racine guinéenne sur les deux, racine cube équivalent, racine cube de x à la puissance 3 est égal à racine cube de 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 simplifié, donc maintenant x équivalent, x est égal à 2 et s est égal à 2. Pour la deuxième, donc maintenant, quel que soit 1, 2, quel que soit x appartient à R+, on a x
4 est égal à 16, équivalent x4 est égal à, donc, est égal à 2 à la puissance 4. 2 fois 2, 2 fois 2. Mais, équivalent, on a un effet local, la valeur, il faut utiliser la valeur absolue. La valeur absolue de x, c'est-à-dire la valeur absolue de x, ou bien on introduit, إذا ندخل الزيد مرة ب4 ديال x أس 4 زيد مرة ب4 ديال 2 à la puissance 4 إذا racine quatrième équivalent أن la valeur absolue de x est égale à 2 équivalent أن x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que x أس 4 il faut comme les précédents, comme la valeur absolue de x au carré, il faut écrire sur la valeur absolue. Parce que x un peu positif, on peut donner on peut que positif ou négatif. Et s dans ce cas est égal à moins 2. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.